Kani guys, nanabot tayo pinagbabawal na teknik. Kani guys, naray pinagbabawal na teknik oh. Solar ni, solar. Solar oh, solar. Oh, oh. Solar ni 5 volts oh. Awan niyo. Oh, solar ni, 5 volts ni, solar ni. Pa-charge ng cellphone. Oh. Cellphone oh, charge ito. Oh. Ayan. Oh, daw. Oh. Charge no. Dito sa Bluetooth oh. Bluetooth speaker, pwede ka ba sa Bluetooth speaker? Oh. Solar ni, solar. Oh. Ito na ko ha. Oh. Oh. Oh, idol. Solar kuan. Shout out ko kang Ruchi Talo-Talo, RJ Tamayo, Ranulfo Silino Igunya, si Dong Benji Salada, shout out nga naka dol, Carlito Banga, Gwen Samparo. Mo na yo, solar oh. Ayun gilabay namoy na nga solar. Mo niyo yung charger, pahimo niyo niyo. Ano yo? Kung di mo kabaloy, pahimo ninyo. Oh. 5 volts na. Oh, pwede na sa cellphone. Pwede po ni siya sa kuan. Bluetooth speaker oh.